जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर आपके उर्दू टीचर फ़खरुन्निसा आपके साथ। और आज स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 4 है और हमारा सबक नंबर भी 4 है, जिसका उन्वान है हम बनेंगे अच्छे शहरी। तो स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा फिर आपको ये याद करा दूं कि ये आपका जो आज का लेक्चर है आपकी जमात चहारम के लिए है, ठीक है, जिसमें आप माशाल्लाह प्रमोट कर दिए गए हैं। अच्छा जी, तो हम बनेंगे अच्छे शहरी से मुराद ये है कि शहरी जो है किसी भी मुल्क और कौम का कीमती सरमाया होते हैं, ठीक है। और वो शहरी कौन है? वो हम लोग हैं। और हम लोगों की जो है ना एक शहरी होने की हैसियत से बेशुमार जिम्मेदारी हैं। सिर्फ एक तो जिम्मेदारी नहीं है। अगर तमाम लोग एक मुल्क एक वतन के रहने वाले लोग बहैसियत शहरी और एक अच्छी कौम बनना चाहते हैं तो सबसे पहले फ़र्दन उनको अपने हकूक़ और फ़राइज़ को देखना है और समझना है। अगर हम फ़र्दन से मुराद है कि अकेले हम ये बिल्कुल ना सोचें कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा और ये ऐसा क्यों कर रहा है। हमें सिर्फ अपने फ़राइज़ पता होने चाहिए कि हमने क्या करना है जिससे हमारी ज़ात, हमारा घर, हमारा मुल्क जो है वो किसी मुश्किल परेशानी का शिकार ना हो और दूसरी दुनिया में हम एक बेहतरीन कौम की हैसियत बनकर सामने आए। तो अच्छे शहरी की बहुत सी खसूसियात हम सबक में भी पढ़ेंगे और उसमें स्टूडेंट्स यही हैं जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक उस फ़र्ज़ को लेकर सिर्फ हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपकी जो टाइम गुजर रहा है आपकी ज़िम्मेदारियों में अपने वालिदैन का एहतराम और असातिज़ा का एहतराम के साथ साथ एक तालिब इल्म की ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं। तो एक तालिब इल्म की हैसियत से अच्छा शहरी बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा और बड़ों का एहतराम ज़रूरी है और हर वो काम करना है जिससे आपको आपके असातिज़ा और आपके वालिदैन जो है ना कह रहे हैं, और हर उस काम से मना होना है जिससे आपको आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन और बड़े मना कर रहे हैं। और चीज़ों को समझना है। आपकी ज़िम्मेदारी घर के अंदर ये है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, आप अपने बड़ों का एहतराम करें, आप घर के छोटे मोटे कामों में हिस्सा लें, अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियां घर के अंदर भी पूरी करें। और जब आप अपने इदारे, अपने स्कूल में आते हैं तो वहाँ भी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। आप अपने हम जमातों के साथ अच्छे तरीके से रहें। आप जो है ना अपने स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टी चीज़ें हैं उनको ख़राब मत करें और उनका नुकसान ना करें। आप अपने दोस्तों से हुस्न सलूक से रहें। आप अपने कूड़ेदान अगर स्कूल के अंदर हैं उनमें कूड़ा फेंकें, अगर घर में है तो घर से बाहर कूड़ा ना फेंकें। इस तरह की बेशुमार छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करने से आपके अंदर वो तमाम इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ भी आएंगी जो एक अच्छे शहरी में होती हैं। और वक्त आने के साथ साथ आप एक बेहतरीन शहरी बनकर जो है ना कौम की खिदमत कर सकेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए मिसाल भी बन सकेंगे। और उसमें यह है कि आप जो है अब स्कूल में यही जिम्मेदारियां होती हैं कि हर किसी को उसकी बारी पे बोलने दिया जाए, हर किसी का एहतराम किया जाए, दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। और उसके बाद जो है ना आप अपने गलियों को, मोहल्लों को, क्लासों को, घरों को, शहरों को साफ़ रखने में भी ज़िम्मेदारी दिखा सकते हैं। और वो इस तरह कि हमने कोई भी चीज़ इधर उधर ना फेंकनी है ना बखेरनी है। अब हम ना स्टूडेंट सबक की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अच्छा शहरी बनने के लिए मज़ीद बेटा कौन सी जिम्मेदारियां जो सबक में भी बताई गई हैं। तो आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 था और सबक नंबर भी 4 है जिसका उन्वान है हम बनेंगे अच्छे शहरी। और उसकी पढ़ाई हम करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। मौसम बहुत खुशगवार था। हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए। तैयब, फौजी और आफिया बहुत खुश थे। तीनों बहन भाई मिलकर खेलने लगे। खेलते खेलते वो पार्क में दूर तक चले गए। थोड़ी देर बाद खूबसूरत फूल हाथों में लिए खरामा खरामा चलते हुए वापस आ रहे थे। इनके हाथों में फूल देखकर हामिद साहब अफसुर्दा लहजे में कहने लगे, बच्चों ये तुमने क्या किया? फूल तोड़ना तो बहुत बुरी बात है। क्या तुमने पार्क में जगह जगह लगी हुई तख्तियाँ नहीं देखी? जी स्टूडेंट्स, आपकी जिम्मेदारी में ये भी जिम्मेदारी है कि आप जहाँ जाएं किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय मत करें। जिस मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने स्कूल में हैं तो उन चीज़ों का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है, चाहे वो कुर्सियाँ हैं, मेज़ें हैं या स्कूल की दीवारें हैं, वो आपका है हिस्सा। इसी तरह आपके मुल्क की हर चीज़, हर हिस्सा आपका अपना है, तो उसका ख्याल रखिए। आफिया करीब आकर कहने लगी, अब्बा जान कौन सी तख्तियाँ? हामिद साहब, जिन पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तैयब ने कहा, अब्बा जान तख्तियों का तो हमें ख्याल ही नहीं रहा, फूल अच्छे लगे हमने तोड़ लिए, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। हामिद साहब ने कहा, अच्छा अगर
کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو تو ہر غلط کام کیا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ اللہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا دکاندار نہ دیکھ رہا ہو تو اس کی دکان سے چیز اٹھائی جا سکتی ہے؟ یہی مطلب ہے نا تمہارا۔ طیب جھینپ کر بولا، جھینپنے کا مطلب ہوتا ہے شرما جانا، ٹھیک ہے؟ نہیں ابا جان، ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں، ہم سے واقعی غلطی ہوئی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ حامد صاحب نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مسرت ہوتا ہے خوشی، شاباش بیٹے، اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، تم لوگ اچھے شہری بنو۔ عافیہ کہنے لگی، ابا جان اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ جو اچھے کام کرے۔ طیب نے جلدی سے جواب دیا، کسی حد تک ٹھیک کہا تم نے، یہ ملک ہمارا ہے جہاں اسکول، اسپتال، سڑکیں، پل اور پارک وغیرہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس اثاثہ ہوتا ہے ملکیت، ایسٹس، ہماری چیزیں، ہمیں اس کی ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے۔ جب آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے ہر نقصان سے بچاتا ہے۔ ہمیں اگر اپنے ملک سے پیار ہے تو ہمیں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا ہوگا، تبھی ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں، حامد صاحب نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فوزیہ کہنے لگی، ابا جان اس کا مطلب یہ اچھا شہری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، اس لیے وہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں بہت بڑی بات سمجھائی گئی ہے جو آپ کے سمجھنے کے لیے بھی، ایک اچھا شہری صرف اپنے گھر کا خیال نہیں رکھتا، وہ اپنے گلی کا، محلے کا، ارد گرد کے لوگوں کا، جس ادارے میں وہ ہے وہاں کا، اگر وہ طالب علم ہے اپنے اسکول کا، ہر طرح کا خیال رکھتا ہے اور کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ حامد صاحب نے کہا، اچھا شہری اپنے گھر سے لے کر گلی محلے تک، گلی محلے سے قصبے، پھر پورے ملک بلکہ پوری دنیا کو اپنا سمجھتا ہے۔ طیب کہنے لگا، ابا جان یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں۔ فوزی کہنے لگی، ابا جان مجھے یاد آیا ایک دفعہ ہماری استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ اگر تم اچھے شہری بننا چاہتے ہو تو تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا، مثلا اگر کمرے میں کوئی نہیں تو پنکھا اور بلب بند کر دے۔ جی ہاں اسٹوڈنٹس، بالکل یہ بات اچھی ہے، چاہے آپ گھر میں ہیں یا اسکول میں ہیں، اگر پنکھا بلب جل رہا ہے اور کمرہ جماعت میں یا گھر کے کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے تو اس کو بند کرنا آپ کا فرض ہے۔ پانی بہ رہا ہو تو ٹوٹی بند کر دیں۔ بس یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو بغیر ٹکٹ سفر بالکل نہ کریں۔ پارک میں پودوں پھولوں نقصان نہ پہنچائیں۔ گھر اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اپنے ملک اور اس میں رہنے والوں سے محبت کریں۔ حامد صاحب نے کہا، بیٹا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، وہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ڈاک خانہ ہو یا بینک، ہسپتال ہو یا بسوں کا اڈہ، ریلوے اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ، وہ ہر جگہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بات بالکل جائز ہے اور بالکل ہونی چاہیے۔ آپ اپنی زندگیوں میں بیٹا شامل کر لیں کہ باری کا انتظار کرنا، باری پہ بولنا، باری پہ کام کرنا، ہر کام اپنے ٹائم پہ کرنا اور اپنی باری پہ کرنا ہی آسانی ہوتی ہے، اور یہی ایک اچھا اصول بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی اسکول کی کینٹین پہ بھی کھڑے ہیں نا، اور اگر آپ کی باری نہیں جب تک آئی تو آپ کسی بچے کو پش نہیں کریں گے، دھکا نہیں دیں گے، آپ صبر و سکون سے اپنی باری کا انتظار کریں گے، وہی ایک اچھے اخلاق کی بات ہے۔ عافیہ نے کہا، ابا جان ہمیں اپنے گلی محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حامد صاحب نے کہا، ہاں بالکل، اب بات آپ کی سمجھ میں آنے لگی ہے۔ ہمیں گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں یا باہر کھلی جگہ پر پھینکنے کے بجائے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ گلی یا سڑک پر کہیں اینٹ، پتھر، کیلے کا چھلکا، کانٹا یا کوئی خاردار جھاڑی نظر آئے تو اسے ہٹا دینا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دین کی تعلیم دی ہے اس کے اندر بھی ہے کہ آپ راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دیں تاکہ کسی اور کا نقصان نہ ہو۔ اس میں صدقہ بھی ہے اور اجر بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہی بات سمجھائی گئی ہے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، طیب نے جوش سے کہا۔ حامد صاحب نے کہا، بیٹا اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو اچھے شہری بنیں گے، مجھے امید ہے کہ تم اچھے شہری بنو گے۔ تینوں بچوں نے بیک آواز کہا، بیک آواز یعنی ایک ساتھ، انشاءاللہ۔ جی اسٹوڈنٹس، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے بہت سی نئی باتیں اور بہت سی ایسی باتیں جو آپ کو ماشاءاللہ پہلے سے پتہ ہیں مزید پتہ چل گئی ہیں اور ذہن نشین بھی ہو گئی ہیں، اور ان پر عمل کرنا بھی بیٹا ضروری ہے۔ صرف سننا ہی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم سن لیں اور اس کے بعد اس کو بھول جائیں، اس پہ عمل کرنا، کسی ایک دو چیزوں پہ بھی عمل کر لینا ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں مزید اس سبق کے حوالے سے ہمیں کچھ الفاظ معنی یا کچھ جملوں میں کیا چیز سمجھائی گئی ہے، تو بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، تو لیکچر نمبر 4، سبق نمبر 4، جماعت چہارم، سبق کا عنوان ہم بنیں گے اچھے شہری۔ اس کا ہے سوال نمبر 1 کے الفاظ کے معنی۔ خرامہ خرامہ، یہ لفظ نیا ہوگا آپ کے لیے لیکن اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ۔ خرامہ خرامہ چلنا یعنی آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے۔ نمبر 2 افسردہ، پریشان ہونا، ٹھیک ہے؟ اور احترام، عزت کرنا۔
नंबर 4 हारदार, कांटेदार, ऐसे फूल या ऐसी चीज़ें, ऐसी झाड़ी जिन पे कांटे लगे होते हैं। नंबर 5 झींप कर, ये लफ्ज़ आपके लिए नया होगा लेकिन इसका मतलब है शर्मा कर, हम ये अक्सर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं शर्मा कर। सवाल नंबर 2 अल्फाज के जुमले हैं जो हमेशा आप तख्लीकी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब आप क्लास जमात चहारम में आ गए हैं, माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, चीज़ों को लिखना पढ़ना खुद सीखना है अब आपने। नंबर 1 है कस्बा। कस्बा कहते हैं ऐसे इलाके को जहां हम रहते हैं, इसका कोई भी नाम हो सकता है, जिस तरह मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, इलाकों में रहते हैं, नाम। उसके बाद है नंबर 2 एहतराम, एहतराम इज्जत करना। नंबर 3 खारदार, वही कांटेदार। नंबर 4 अफसुर्दा, दुखी या परेशान होना, ठीक है। नंबर 5 शहरी, जैसे कि आप एक अच्छे शहरी हैं, ठीक है जी। इसके बाद ना कुछ ऐसे सवालात हम समझ लेते हैं जिनसे सबक और वाज़े हो जाएगा। वो ये है बेटा कि नंबर 1 है बच्चों से क्या गलती हुई थी, ये आपको पता चल गया होगा, बल्कि आपको इसका जवाब आ रहा होगा। बच्चों से क्या गलती हुई थी बेटा, ये गलती हुई थी कि उन्होंने बाग में तख्तियाँ लगी हुई थी कि फूल नहीं तोड़ने, मना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फूल तोड़ लिए, जो कि गलत बात थी, सही नहीं थी। फिर उसके बाद था कि फौजिया किस्तानी ने उसको क्या बताया था, ठीक है। फौजिया किस्तानी ने कहा तुम अच्छा शहरी अगर बनना चाहते हो तो अपने घर के साथ साथ अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों का ख्याल रखना भी बेतहाशा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 अच्छे शहरी के औसाफ क्या होते हैं। बहुत से होते हैं लेकिन यहाँ हम थोड़े से बयान करते हैं। एक अच्छा शहरी अपने गली मोहल्ले घर पूरे मुल्क को अपना घर समझता है और ख्याल रखता है, ठीक है जी। और एक तालिब इल्म की हैसियत से आप अपने मुल्क की तरक्की में क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि मुल्क व कौम की पढ़ लिख कर एक अच्छा शहरी बनकर खिदमत कर सकते हैं और उसकी तरक्की में अपना हिस्सा अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। तो ये आज का हमारा सबक था कि हम बनेंगे इंशाल्लाह अच्छे शहरी, और प्रॉमिस कर लीजिए कि वाकई अच्छे शहरी बनेंगे। तो इसके साथ ही अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।